बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आपके साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत, आपका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह और आपकी वफ़ात के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाचा की कफ़ालत में होश संभाला तो चाचा की कमज़ोरी हालत और कसीरुल अयाली को देखकर आपने कारोबार करने का सोचा, मगर आपके पास रुपया पैसा ना था। तो आपकी तजारत की तरफ रगबत का इल्म जब मक्का की सबसे बड़ी दौलतमंद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुआ तो उन्होंने रसूल अकरम को अपने माल से तजारत की दावत दे दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, दयानत, अमानत और सदाकत और नेक नफसी का चर्चा तो पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए बगैर किसी गौर फिक्र के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सा माल बगर्ज़ तजारत पेश कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ आपको इससे दुगना दूंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को कबूल किया। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा का माल लेकर तजारत को गए तो इसमें बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र तजारत में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी मौजूद था। इसने वापसी पर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपके वो तमाम अखलाक हमीदा और असाफ़ जमीला जिनका खुद मुशाहदा कर चुका था बयान कर दिए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने ग़ुलाम से आपके उसाफ़ सुने तो निकाह के लिए पैगाम भेज दिया, जबकि इससे पहले बड़े बड़े सरदारों की तरफ से निकाह की पेशकश की गई थी, लेकिन आपने उन तमाम की तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचाओं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू तालिब को लेकर मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए और उधर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाचा उमर बिन असद को पैगाम भेजा कि आएँ और मेरा निकाह कर दें। इस वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिद वफ़ात पा चुके थे, ये भी आगे और निकाह हो गया। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 25 साल थी और हज़रत अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खतीजा के निकाह के बाद आप वही का आगाज़ हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद माँ सवाए हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही थी। निकाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अक्सर वक़्त अल्लाह की इबादत में गुजारते। जो जो नबूवत के मिलने का वक़्त करीब आ गया, शौक़ इबादत और फ़िक्र कौम बढ़ता गया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई योम का खाना तैयार कर देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर शहर से बाहर कोई हराम में जा बैठते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की 40 बरस पूरे हो चुके थे तो एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता आया और उसने आकर आपसे कहा, इकरा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अना बिकारी, मैं ख्वानदा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया और फिर वही अल्फाज दोहराए। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से दबाकर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बिकुल करम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम देकर रुखसत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए, लरजते हुए, कांपते हुए घर लौटे और सख्त घबराहट की हालत में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो और वो मुझे अपनी जान का अंदेशा है, कहीं मैं मर ना जाऊँ। दाना और गमगुसार बीवी पूछती है, मेरे आका आप को क्या हो गया? नबी ने फरमाया, सारा वाक़ा बयान कर दिया। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली देते हुए अर्ज़ किया, आका आपको डर किस बात का है? अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हर तकलीफ़ से बचाएगा। मैं देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़रबा से हुस्न सलूक करते हैं, बेवाओं, यतीमों, बेकसों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत ज़दों से हमदर्दी करते हैं। इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलम वर्का बिन नवाफल के पास गईं और उनसे जाकर कहा, ए चाचा के बेटे,
اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن ورقہ نے کہا بھتیجے فرمائیے کیا بات ہے؟ تو آپ نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے یہ وہی نہ منہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا بھی ہوا، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کی نشتر چل گئے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کرتی ہیں حضور آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اسے تمسخر اڑایا؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا کہ جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخموں خود شام کو واپس لوٹتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ کی داڑھ بندھاتی، حوصلہ بڑھاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تھی، تازہ دم ہو جاتے تھے اور پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم کے ساتھ بہت ہی سخت دور گزرا۔ آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیں لیکن کبھی بھی ہمت نہ ہاری، آپ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت ترین ابتلا میں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک اس محصوری کے دو کو مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانی سوز محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکی۔ 10 نبوت رمضان مبارک میں جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج معالج کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن موت کی کوئی دعا نہیں۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 10 نبوت 11 رمضان المبارک کو رسول اکرم کو داغی مفارقت دے گئی اور آپ کی وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اس سے بے پناہ صدمے سے آپ اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تو اکثر دل بڑھ آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمہ کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین عطا کرے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔